ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज मु आपण माननक पई एक नुवा सब्जेक्ट को नै वीडियोटी आनिबा को जाउछि। दर्शक बंधु, मु ए जे वीडियो गुडी को बनाउछि एहा केवल एजुकेशनल पर्पज रे करुछि। जनसाधारण माननक मध्य रे ज्योतिष शास्त्र को नै अवेयरनेस बढ़ाइबा पई केवल ए वीडियो गुडी को मु बनाउछि। जेतेबेले आमे हमर ग्रह शांति पाई किसी प्रतिकार करिया कथा चिंता करुछे, साधारणतः प्रतिकार 2 रु 3 प्रकार करा जाय। प्रथमतः हेउछि हमर लाइफस्टाइल चेंज, यथा सत मार्ग रे रहिबा, वयस्क ब्राह्मण दरिद्र माननकु सहाय्य करिबा, पिता माता एवं वयस्क माननकर सेवा करिबा इत्यादि। द्वितीयतः हेउछि पूजा पाठ करिबा, मंत्र जाप करिबा, मंदिर को जिबा इत्यादि। मात्र तृतीय ऑप्शन हेउछि आमे साधारणतः हमर ग्रह शांति पाई कि धातु रत्न धारण करू। आसंतु जानिबा केउ राशि व्यक्ति विशेष केउ धातु एवं केउ रत्न धारण करिया उचित एवं तार नीति कौन, तार नियम कौन एवं तार प्रतिकार कौन। आसंतु जानिबा मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि व्यक्ति विशेष माने निजर ग्रह शांति में पाई केउ धातु बा केउ रत्न धारण करिया उचित। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि अधिपति हेउछन्ति मंगल। मंगलंकर धातु हेउछि ताम्र बा तंबा एवं तांकर रत्न हेउछि प्रबाल रत्न। तेणु आमे जदि ताम्र धातु रे प्रबाल रत्न व्यवहार करिबा बा धारण करिबा तेबे सब प्रकार शांति मिलिबो। द्वितीय ग्रह वृष राशि। वृष राशि अधिपति हेउछन्ति शुक्र। शुक्रंकर धातु हेउछि रूपा एवं तांकर रत्न हेउछि हीरा। आमे जदि रूपा रे तयारी मुदी रे हीरा रत्न व्यवहार करिबा तेबे बहुत भलो हेबो। एहा द्वारा तांकर धन जन वृद्धि हेबो। तृतीय राशि मिथुन राशि। मिथुन राशिंकर अधिपति हेउछन्ति बुध। बुधंकर धातु हेउछि सुना बा सुवर्ण धातु एवं तांकर रत्न हेउछि मरकत रत्न। तेणु जदि सुना धातु रे तयारी मुदी रे आमे मरकत रत्न व्यवहार करू बा धारण करू ताले मिथुन राशि व्यक्ति विशेषंकर बहुत भलो हेबो। सर्वसिद्धि प्राप्ति हेबो एवं कामना सिद्धि हेबो। चतुर्थ राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ति चंद्र एवं चंद्रंकर धातु हेउछि रूपा धातु। यदि रूपा धातु रे तयारी मुदी रे मुक्ता रत्न व्यवहार करंती बा धारण करंती कर्कट राशि व्यक्ति विशेषंकर बहुत भलो हेबो बा शुभ हेबो। सेमानंकर रूपकांति विकसित हेबो एवं बल वृद्धि हेबो। आसंतु पंचम राशि। पंचम राशि हेउछि सिंह राशि। सिंह राशिंकर अधिपति हेउछन्ति रवि बा सूर्य एवं सूर्यंकर धातु हेउछि सुना बा सुवर्ण एवं तांकर रत्न हेउछि माणिक्य रत्न। यदि सिंह राशि व्यक्ति विशेष सुना रे तयारी मुदी रे माणिक्य रत्न धारण करंती तेबे तांकर सर्वसिद्धि हेबो, तांकर तेज वृद्धि हेबो, वाक् सिद्धि हेबो एवं धन धान्य प्राप्ति हेबो। कन्या राशि। कन्या राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ति बुध। बुधंकर धातु हेउछि सुना एवं तांकर रत्न हेउछि मरकत। यदि सुना तयारी मुदी रे मरकत मणि व्यवहार करा जाय ताले तांकर बहुत शुभ हेबो, यथा यात्रा इत्यादि रे शुभ फल मिलिबो, उत्तम फल प्राप्ति हेबो। नेक्स्ट राशि हेउछि तुला राशि। तुला राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ति शुक्र। शुक्रंकर धातु हेउछि रूपा एवं तांकर रत्न हेउछि हीरा। रूपा तयारी मुदी रे जदि हीरा व्यवहार करा जाय बा धारण करा जाय ताले तुला राशि व्यक्ति विशेषंकर बहुत भलो हेबो, अर्थात बल वृद्धि आ जितेंद्रिय हेबे एवं धन प्राप्ति हेबो। आसंतु जानिबा बिछा राशि। बिछा राशि विषय रे जानिबा। बिछा राशि अधिपति हेउछन्ति मंगल एवं मंगलंकर धातु हेउछि ताम्र बा तंबा एवं तांकर रत्न हेउछि प्रबाल रत्न। तंबा बा ताम्र तयारी मुदी रे जदि प्रबाल रत्न व्यवहार करंती ताले सर्वसिद्धि हेबो। नेक्स्ट हेउछि धनु राशि। धनु राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ति बृहस्पति। बृहस्पतिंकर धातु हेउछि सुना एवं तांकर रत्न हेउछि पुष्परागमणि। सुना रे तयारी मुदी रे पुष्परागमणि बा पुष्पराग रत्न यदि व्यवहार करंती बा परिधान करंती सर्वसिद्धि सर्वसुख प्राप्ति हेबो। आसंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विशेषंक विषय रे। मकर राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ति शनिदेव।
ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଲୁହା ତିଆରି ମୁଦି ପିନ୍ଧିବେ ବା ନୀଳମଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ନାଶ ହେବ, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହେବ, ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିଙ୍କର ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି। ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ସେଇ ଲୁହାରେ ତିଆରି ମୁଦି ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ରତ୍ନ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା ପରିଧାନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପରାଗମଣି। ତେଣୁକରି ସୁନା ତିଆରି ମୁଦିରେ ସେ ଯଦି ପୁଷ୍ପରାଗମଣି ବା ପୁଷ୍ପରାଗ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବ, ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି କେଉଁ ରାଶିକୁ କେଉଁ ଧାତୁ ବା ରତ୍ନ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ। କାରଣ ଜାତକରେ ଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେଉଁ ଧାତୁ ବା କେଉଁ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, କିପରି ଚାଲିଛି, ମହାଦଶା ଯାହାର ଚାଲିଛି ସେଇ ରାଶିଙ୍କର ବା ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେଉଁ ଧାତୁ ବା କେଉଁ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଧାତୁ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଧାତୁ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ କେତେ ଓଜନର ଧାତୁ ବା କେତେ ଓଜନର ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କ'ଣ ତାର ନୀତି ନିୟମ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ପ୍ରତିକାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବି। ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଃଶୁଳ୍କ ବା ଫ୍ରି ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।